Okay, decision game 3 na ta mga kaboboards. May daog sa game 2 ang team Cebu City. May daog sa game 1 ang team Mandawi. Kini decision game 3 na. Oh, this bakbakan is under the promotion of Louie Vlog Promotion and is sponsored by the municipal officials of Barili, Cebu, headed by Mayor Janjan Garcia, Vice Mayor Loy Ponsica, o the boss Nestor, o organized ni Consial Louie Alquisalas. Okay, back to the ball game. Service to Jubel Ducante. Kulapo. Bang! Inside. Soto yung bulan dyan, Carl. Service dyan, Carl. Lah, Reggie. Out ball. Servisyo hapon. Hapon again. Ang yakit. Sakita tiraha. Boslot ang dipinsa sa team Cebu City. Servisyo hapon. Inside na naman. Out ball. Servisyo Kulapo is the best. Point 1-3 na mga kaboboards. 1-3 sa atong decision game 3 in favor of Team Mandawi. 1-3 mga kaboboards ha. Servisyo Kulapo. Point 2-3. Servisyo Kulapo. Sagang Tuara. Kuha pa Jubel. Bundak ni TikToker. Sound niya pon. Tuara. Tut. Sagang. Bang! Hibilo din siya. Thrown by John Carl. Wasak ang dipinsa ni Jubel Ducante. 3 iguales na mga boards. 3 iguales. Okay, game resume. Cebu City's ball. Kulapo serving. Amran Marlon. Kadiya kuha pa ng Jubil. Bang! Giwatas-watas ni Kulapo ang dipinsa sa Team Mandawi. 4-3, 1 point lead in favor of Team Cebu City. Kulapo serving. Reggie. Tuara. John Carl. Answer by Reggie. Hapon. Underneath the old doctor. Side out. Mandawi's ball. Here comes the silent assassin. Para iguales. Reggie striking. Ambrad Marlon, let it fly. Pasok ang tira. Depended by Kulapo. Kuha. Lobo-lobo mga tirada mga kaboboards. To reset the defense. Itinapo ni Hapon sa pinakamalayong lugar. Ano Hapon. 4-3. Kini para 5. Jobel Ducante. Kulapo. Out ball. Ayos ba yan tabi ha? Shout out sa mga Baino brothers ha. Sila si Ichoy o sila si Ruel Baino. Shout out Pitik Partner diya sa Aurora Zamboanga. Shout out ni Opaw. Boss Opaw o Barili. Shout out sa ni Bandam. Kuya Bandam.
For all, 4 iguales, 4 iguales. Servisyo Giancarl. Hapon. To Giancarl. Kulapo. Hapon. La. Bundak na mga tirada sa Team Cebu City. La kariha. Bang! Pokot ang maral. 5-4 na. 5-4. Servisyo Giancarl. Hapon. Giancarl. Bugsok ti Urok. La Kulapo. Nice defense. Hapon. Taking. Rigi. Ay ay! Binigla ni Giancarl ang depensa ni Jumil Ducante. 6-4 in favor of Team Cebu City. Change card. O ang lamian nga Chicharon na, ang Maricel Anthony Chicharon, ang paborito ni Kulapo, mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar. O ang din sa Loblag diya sa Ilaya Dumanog. Kontakan ninyo kung naamoy nagkinahanglan mo ligon nga Loblag. Servisyo Giancarl para City na. Rigi litit by Kulapo. Net bag, short Kulapo. Kuwang slokot, likit. 4-6, 2.3 in favor of Team Cebu City. Here comes Sapon, serving. Jumil Ducante. La. Jumil again, firing. Inside, walang katao-tao. Tao po. Sa overhead sa Team Cebu City. 5-6. 5-6. Apon serving. Kulapo. La, kuha pa. Bang! Bato rin Apon. Aw ni Kulapo. Grabe Apon mo dagdagan oy. Woo! La, kuha pa wala. Gibaan ay. Ang giba. Grabe, giba masyado ang depensa sa Team Mandawi. Ni upat na dire. Sud na sa Pondres Corte. Servisyo Kulapo is the best. Na. Giancarl Bagdok na saan? Bujak tirada oh. Grabe ang Giancarl Pilari the pride of Minglanilla. Bang! Kira niya po counter shot. Out ball. Servisyo Kulapo. Ito na naman si Giancarl. La, pour it on. Kulapo is the best. Bang! Good item. Tamang-tama lang talaga. Walang sobra, walang labis, walang kulang. 5-8. Last 4 na ang Team Cebu City. Kulapo. Origi. Giancarl. Mamma mia! Fire in the hole! Bumawi si Jumil Ducante. Alas 10 sa gabi. Ngit-ngit pa kayo. Servisyo da Salinta Assassin. Ambrad firing. Defended by Kulapo. Short ang tira ni Giancarl. Size 8 na mga kabobard. Size 8. 2 point lead in favor of Team Cebu City. Giancarl Pilare asking for a break mga kabobirds. Kinapo si Giancarl. Pumuputok ang tangke ni Giancarl. Putok ang tangke ni Giancarl mga kabobirds. Pero laban pa rin, laban. Okay, back to the ball game. Bola sa Team Mandawi. Servisyo para City. Size 8 mga kabobirds. 2 point lead in favor of Team Kulapo. Para ginoplanos Kulapo. Out ball
out ball. Gusto mo pa uli sa Cebu City, si Kulapo. City 8 na mga kabobards. Servisyo da Silent Assassin. Reggie Caban. Answer by Kulapo. Kulapo. Drowning the defense of team Mandawi. Added by John Carl. Kulapo again. Short. Igualis 8. It all you can. It all na mga kabobards. Servisyo da Silent Assassin. Drop shot. Ipit si Kulapo. 9-8. Last 3, last 4. Servisyo the Silent Assassin para Gis. Last 3 na ang team Mandawi. Ambrad Marlon firing. Ay, itinapo ni Kulapo. May abroad ang bulang Kulapo. Gis 8 na mga forward. Last 2 na ang team Mandawi. Service Origi Caban. Jason to ara Haponis. Overshooted. Out ball. Side out. Ball position sa team Cebu City. Ocho, Gis. Win! 9 Gis na mga kabobards. Hirap. Sanggain ang mga servisyo ni John Carl. Ito. Igualis, Gis na. Nahirapan ang team Mandawi sa servisyo ni John Carl. Ito. Baka tatapusin na to ni John Carl Pilare. Nako, let it fly. Lah, John Carl. Master TikToker. Overhead. Bangga saging si Marlon Ambrad. Onsi for the win. Wana. For the win. Para champion sa bakbakan na to dire sa Kabakungan Hapitan. Reggie Caban. John Carl. To Reggie. Lah, Kulapo. Jumilo Kante. Sahod pa. John Carl again. Depending. Out ball. Tuagsik ang bola ni John Carl. Grabe yung atake sa team Mandawi. Service yung Jubil. Amrad Marlon throwing. Kulapo striking. Amrad Marlon strikes back. Tuara. Nagkaputukan na mga kabobards. Amrad Marlon netbag. For the win! Ito panalo na ni Kulapo. For the win, Servisyo Kulapo is the best. Paong si Reggie Caban. Congrats Kulapo, John Carl and Jason for winning the championship.